अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि मिस्र में एक नेक दिल इंसाफ पसंद बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह अपनी इन्हीं खुसूसियात की वजह से रियाया में बहुत मकबूल था। बादशाह की 4 बीवियां थीं, लेकिन अल्लाह ने उसे औलाद से ना नवाजा था। एक दिन बादशाह अपनी सबसे छोटी बीवी के साथ दरबार में मौजूद था कि एक इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की को दरबार में पेश किया गया। लड़की पर इल्जाम था कि इसने एक चरवाहे के साथ जिना किया है। बादशाह ने सिपाहियों से पूछा कि ये लड़की कौन है और किस जुर्म की पादाश में इसे यहाँ लाया गया है। सिपाहियों ने कहा कि इस लड़की के बकौल इसने एक चरवाहे के साथ जना किया है। बादशाह ने लड़की से कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ है। आंखों में आंसू लिए लड़की ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। मेरा बाप एक ईमानदार शख्स है और वो भेड़ बकरियां चरा कर हमारा पेट पालता है। हमारे घर का गुजर बसर इन बकरियों की वजह से ही चलता है। एक दिन मेरा बाप बकरियों को चराने पहाड़ पर ले गया। वापसी पर मेरे बाप का पांव फिसला और वो पहाड़ से नीचे गिर गया। मेरे बूढ़े बाप की जान तो बच गई, लेकिन इसकी एक टांग टूट गई और वो माजूर होकर घर में बैठ गया। जिसके बाद हमारे घर के माली हालात खराब से खराब तर होते गए। घर में जो जमा पूंजी थी चंद दिनों में वो भी खत्म हो गई। नौबत जब फाकों तक आन पहुंची तो मैंने अपने बाप से कहा कि चूंकि हमारा कोई भाई नहीं है और घर में मैं ही सबसे बड़ी हूँ, इसलिए आप मुझे बकरियां चराने की इजाजत दे दें। लेकिन मेरे बाप ने मुझे इजाजत देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी जवान बेटी को अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। कल कलां को तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर ले तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हम माशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। बाप के इनकार के बाद हमने मजीद 2-4 दिन फाके काट लिए, लेकिन बेजुबान बकरियां भूख बर्दाश्त ना कर सकी और एक एक करके मरने लगी। बकरियों को मरता देखकर बाप ने मजबूर होकर मुझे बकरियां चराने की इजाजत दे डाली। अब मेरा ये रोज का मामूल बन गया कि मैं सुबह सवेरे घर के काम से फारिग होकर बाहर खेतों में बकरियां चराने लगी। दिन गुजरते गए और हमारे हालात पहले की निस्बत बेहतर होने लगे। एक दिन हस्बे मामूल में जंगल के बाहर खुले मैदान में बकरियां चरा रही थी कि अचानक बकरियों ने किसी जंगली दरिंदे को देख लिया और खौफ के मारे वहां से भाग निकली। बकरियां इस कदर खौफजदा हुई कि वो बस्ती से कोसों दूर जा पहुंची। गर्मियों के दिन थे। मैं बकरियों के पीछे भागती रही और फिर थकन और प्यास की शिद्दत की वजह से मेरा चलना मुहाल हो गया। मैं एक दरख्त के साए में बैठ गई। सांस बहाल करने के बाद मैं पानी की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई कुआं या नदी नाला नजर न आया। फिर मेरी नजर एक चरवाहे पर पड़ी जो बकरियां चरा रहा था। मैंने इससे कहा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे प्यास की शिद्दत ने बेहाल कर दिया है। अगर तेरे पास पानी है तो मुझे पिला दे, अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। चरवाहे की नजर जब मेरे बदन पर पड़ी तो मेरा जमाल देखकर इसके सर पर शैतान सवार हो गया और उसने मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें पानी पिलाने को तैयार हूँ। यानी उसने मुझे दावत गुनाह दी, लेकिन मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर दिया और वहाँ से चली आई। मैं थोड़ी ही दूर गई थी कि प्यास की शिद्दत की वजह से गिर पड़ी और एक दरख्त की ओट में टेक लगाकर बैठ गई। वो चरवाहा मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरे सामने बैठकर उसने पानी का मशकीजा निकाला और मेरी जानब हाथ बढ़ाते हुए कहा, अगर जान बचानी है तो पानी के बदले में मेरे साथ जना करो। लड़की ने रोते हुए कहा, मैं मजबूर थी और अपनी जान बचाने के लिए मैंने चरवाहे की बात मान ली और उसके साथ बदकारी करने पर तैयार हो गई। चरवाहे ने मुझे पानी पिलाया और जब मेरी हालत कुछ बेहतर हुई तो उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और करीब वीराने में ले गया। वहां जाकर उसने मुनासिब जगह तलाश की और मुझसे जिना करने लगा। वो मेरे जिस्म के साथ खेलता और मजे लेता रहा। वो मेरे साथ बदकारी करने में मशगूल था कि अचानक चंद लोगों ने हमें देख लिया। वो हमारे करीब आए और हमें पकड़ लिया। हम दोनों बेलिबास थे। कपड़े पहनने के बाद चरवाहे ने लोगों से कहा, इस बदकार औरत ने मुझे जिना करने पर उकसाया और मुझे दावत गुनाह दी। मैं बहक गया था। चरवाहे ने उन लोगों के साथ साजबाज की तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और मुझे पकड़ लिया। मैंने एहतजाज किया कि ये बेगैरत झूठ बोल रहा है और इस बेगैरत ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे जिना किया है। अगर मैं कसूरवार हूँ तो मेरे साथ ये भी बराबर का शरीक है। लेकिन उन लोगों ने मेरी एक न सुनी और मुझे पकड़ कर काजी की अदालत में ले आए। काजी भी परले दर्जे का आयाश और मुनाफिक शख्स था। मुझे देखकर इसकी नीयत खराब हो गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए इसने कहा, अगर तुम एक रात के लिए मेरे बिस्तर पर आ जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें जिंदान में डाल दूंगा। मौका पाकर मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। काजी ने 2 सिपाहियों को मेरे ताक़ुब में भेजा कि जाओ और इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। इससे पहले कि सिपाही मुझे पकड़ते आपके सिपाही वहाँ आन पहुँचे। इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किस से डर कर भाग रही हो। मैंने इन्हें
نے تمام کہانی سنا ڈالی اور وہ مجھے پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے لڑکی کی داستان سنی اور دربار میں موجود دانا مشیروں، وزیروں اور قاضی سے مشورے کے بعد لڑکی کو معاف کر دیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چرواہے اور قاضی کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی سپاہی دربار سے نکل گئے اور تھوڑی دیر بعد چرواہے اور قاضی کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے چرواہے کو کہا کہ تم نے ایک مجبور عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور اس کے ساتھ زنا کیا، تمہیں اس کی سخت سزا ملے گی۔ پھر بادشاہ کے حکم پر اسے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ جب قاضی کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ جس ملک کے قاضی انصاف کرنے کی بجائے خوبصورت لڑکیوں کی عزتیں لوٹنا شروع ہو جائیں، اس ملک پر اللہ کا عذاب ہی نازل ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے قاضی کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ دونوں کو سزا دینے کے بعد بادشاہ نے لڑکی کو بہت سارا دھن دولت دے کر اپنے سپاہیوں کی نگرانی میں اس کے گھر روانہ کر دیا۔ لڑکی جب گھر پہنچی تو اس کے ماں باپ غم سے نڈال ہو چکے تھے۔ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی وہ اس کی جانب لپکے۔ لڑکی نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ نیک دل بادشاہ کی وجہ سے مجھے انصاف ملا۔ والدین بادشاہ کو دعائیں دینے لگے۔ دوسری جانب ایک دن بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ وزیر حاضر ہوا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو بندہ ناچیز کو حکم کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریشانی ختم کرنے میں آپ کو کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ بادشاہ نے کہا، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ہمیشہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا، یتیموں مسکینوں کی مدد کی، لیکن معلوم نہیں مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی تک مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ میرے بعد اس تاج و تخت کا وارث کون ہوگا۔ دانا وزیر نے بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اولاد کی خاطر دوسرے ملکوں کی شہزادیوں سے شادیاں کی، لیکن کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔ بندہ ناچیز کی بات مانے تو کسی مجبور، لاچار اور بے سہارا لڑکی سے شادی کریں اور سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ بادشاہ کو وزیر کا مشورہ پسند آیا اور اس نے کہا، ایسی کوئی عورت تمہاری نظر میں ہے تو بتاؤ۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو ایک لڑکی ہے جس کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ بادشاہ نے جب اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو وزیر نے اسی لڑکی کا ذکر کیا جسے چند دن پہلے آپ کے حضور پیش کیا گیا تھا۔ وزیر کی بات سننے کے بعد بادشاہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر کہا، ٹھیک ہے، جاؤ اس لڑکی کے پاس، اگر اسے میرے ساتھ شادی کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ وزیر خوشی خوشی اس لڑکی کے گھر پہنچا اور اس کے والدین سے بات کی۔ بوڑھے ماں باپ نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا تو اس نے رضامندی ظاہر کر دی اور اس طرح چند دن بعد بادشاہ کی اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے بادشاہ کو 7 بیٹوں سے نوازا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی محتاج اور بے سہارا کی مدد کریں گے تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل کے نشان کو بھی دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔